pulau media takurono bele hambajanau kenai tonai joto takurono ko jebo media ni chutewo bisa nainan boy kabo kaham ke kujinan boy tini angro media press briefing kelima paimoni mul uddesho ha lai thanayo koekdin sango chini potrika tuita potrikao je aini against allegation te buto boro chong NEC mane North Eastern Color ke ha potrika boro chin ayo to boro masya the executive member of Tipramotha are accused of displaying buckle love and concern for the tribal of Kanchanpur in the broad daylight. A few top leaders of Kanchanpur, Win of Tipramotha, have accused Bhabaranjan EMADC of misappropriation of power and large scale of embezzlement of government fund in black and white. And also complained that a couple of days back, sum of amount rupees 7 lakh, mane 7 lakh bo rangchamo ye amo je allegation TV mo o je chini TTADC ni je guest house Kanchanpur ni guest house construction ni against 7 lakh rangchami ye boro je ano claim khemo podam khemo abo totally false abo angkur muti accept khemaya karon abo construction ongha 2021 administrator edisio to je somuyo administrator bekaran khepo ayu dononji tripura bo ayu sabio kam taung ke abo kam continue chole no tong je somuyo chung Tipramotha ADC election no ji dongye phai sarkar achokriman poro ke পরবর্তী ke jokhon abo construction paiha construction paiye chong aboro not ni zonal office namna hiye ECO pass ke chong masmarao je zonal office tomono ship ke not o chong tibiha ke abo chini guest house je Kanchanpur ni guest house no zonal office kelaine hiye chong tibiha ke aboro to chongboro clear ke no je 8 lakh the estimate cost 8,12,354 work order ni value of construction maintenance ni work value ke ei jaga o 7 lakh amo rangcha mi je sayamo potrikao je karimo abo totally false ebong angno aini reputation no kharab ke niye angno allegation ari mani thepa mon kause ta sara oro tre chompotre kause uno oro peso je Bhabaranjan guest house nikoma abo busei kono je Bhabaranjan guest house ni ADC nandaro je tomo abo onek 2 বছর মানে কাম tamjage abo repairing কাম চলে তো abo ngiaboro covid center kheteo kuno gas aro thangya karon muka aro nongra surau puirau bibinno ro aro kaido keke abo ek somoyo national highway construction party rao abo guest house no chongno saiha je guest house no barari di ke barari di hiye jokhon sahangke amno chini CM jetu pini andaro tong abo department ke CM by kausale ke CM chini CU so ke meeting achoy construction company by chong agreement keleha per month 26,000 ke 2 years moye agreement kile ke abo kemoni uddesho ko je chini fund generate jate kichu hondo aro kono fund generate huya onek bosor choni kono fund royalty maya chini hoye kemon wale cho abo agreement ke abo no brano riha ke abo to direct account chini ADC account se abo rang pa hau rang je rent ni rang ni moto aboro to kuno aini 1-2 paisa ni lena dena mani kuno प्रश्न kono phaya ehe ta sara Kanchanpur guest house ni construction ni byapar kono aro kono aini 1-2 paisa len dena kuno dorkar kono kroi
কারণ হিমকে আরো আইনি ডিপার্টমেন্ট ফোন হইয়া এবং আবরো যে কাম তাওনা আইউ দङ জেটিউ দङ আদার স্টাফ দङ জোনাল চেয়ারম্যান দङ যিনি ব্লক কমিটি টিডব্লিউআইটি যতন সিও এবং আং সাচ্চা ভাবে তাং দङ যতন সিও আইনি এলাকানি যত সিও হিমবা কয়েকজন লিডার বড় যেব্রাম ফিউ টপ লিডার নিয়ে যে কাউ মেনশন খেমো ত্রিপুরামথানি কিছু সংখ্যক লিডাররাও আইনি বিরুদ্ধেও যে কাউ হামিয়া মানে আইনি বিরুদ্ধে যে বড় এলিগেশন টিমো সাক বই কফি আবতাং সামাইয়া তবে যদি সে বড় আইনি এগেন্সট আইনি বিরুদ্ধে বড় যদি সে তুই তুই হামিকে বড় একমাত্র আমরা জেলে সমনি কারণ আইনি রেপুটেশন খারাপ খেলি মনি কারণ আছে ব এলিগেশন ব্রাম থেকে आंबोय आं बनो माने माया एवं बनि एगेंस्ट आं कोड थान खनो नाय दङ ताओ कारण हिमले आं बरो निर्दोष ब्रनो अजथा माने आं बदनाम केमन बाय आं बनो कुनु मतेই माने लाङे के बनो आं मेसेज रिनायो जाते बदि फ्यूचर बदि खेता खेलाइथो के हाब्रो साच्चा बाबे सामुं तां तो आबो ब्रनो बदनाम खेलिए आरे माने एलिगेशन खेमो आबो मस्त चाया चिनी समाज को जे कोनो समाज को के पार्टियो जदि से पार्टी नि ब्रो चिनी लीडर औ जदि बदि माउ तो सिके आबदि मा लीडर न जो आइडेंटिफाई मा केने एवं महाराष्ट्र नि थिखो आं अपील खेउ रिक्वेस्ट खेउ जाते बंगो बदि लीडर न आइडेंटिफाई खेतो हारे के माने त्रिपुरामथा पार्टी दुर्बल ने एवं चंबै चंगो यूनिटी में यावने एवं चंबु काम तान मानि मन दुर्बल थाने जेबाबे तिनी जरा साच्चा के ताम दो आइनि डिपार्टमेंट एलआरएस एक पैसा फनो कोनो फान करे आरो आं एक दुई पैसा फनो कोनो आरो दे बेमानि खेरमानि जागा फनो करे के प्लस बहुत जुनानि जे रिपेयरिंग काम तो जों फे पस्टिस काम अब जे आयुनाय बं काम ता एवं बहनो काहामाखनो टाउन कमप्लीट काम पाइरे हा जों आरो ऑफिस एस्टैब्लिश के हा खूब नाइथाव केनो जों ताव को ऑफिस के तो बरफ मा प्रॉब्लम के मोह को प्रॉब्लम करे के जस्ट बो एलिगेशन टीमो आइनि रेपुटेशन न आइनि मतनो खराब खेनिए आनो डाउन खेनिए खेमोनि चिंताओ खेमोक्लाई खेमिचिनि लीडर हो जरा कांचनपुर नि जे लीडर हो जदि से बो है काम खेतो हनके अब मस्त जायनाय फ्यूचर एवं महाराष्ट्र कोनो आबनो एक्शन लानि उठो आंरि महाराष्ट्र नि टीम कोनो काबो के जनगण कोनो যত জনগণ কোন বিচার কিন্তু আইনি পাও বেশি সামলায়া বনি আসোনো হামবাই তো কাছে সং স্যার যে জেনে কোটো থানা কেস আবকে পেপারনি নগে থানায় বলনে মই দেব কেস খাইনি आं बनखे नायमानि जे मियाव आं ओ जे कांचनपुरनि जे रिपोर्टार आबनोबो इनडाइरेक्टली आं संरेहा हे नुनो स्पॉट रिपोर्ट खेमी नि आं बनो समसे बके साउ जोंले मीडिया रे सेक्रेसी मेंटेन मा केउ जों मु आइडेंटिफाई के सामया किंतु आंनो रिटन कंप्लेंट केनाय दंनि साउ आंले डाइरेक्टली सुंया आं इनडाइरेक्टली ब्रो के हाना सुंरे आइनि वान जे क्लापा के हातो बरोनो सुंरे के बो त्रे आंनो साउ बनि माने थ्रेटनिंग रिमोहाय के बो साउ जदि से चिनि एगेंस्ट जदि मतन के आइके जोंनि एगेंस्ट उचि जों त्रे नुनो माने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं नि रेपुटेशन खराब करने में जो कोनो स्टेप लाने अब है के बुक निनी वानसुं सर के बो निनी त्रिपुरामथा दल नि बिसिङो दे अंगै मान बानि अब अमयो मामी मले लाई थाने यारन जियो आम पूरा टारगेट होते आं अब सच्चा कोनो साउथ ओपन न सावा जतनि पेजन त्रिपुरामथा कांचनपुर अनेक ट्रावल तो एक दुई जना आं तिनि फोन आं सिओ को सब फोन सिओ अब ब्रो सब समय आइनि पिछने बराव मतलब के तो जासूस के किंतु तीन जरा पा साच्चा के तामन बाय बराव कोनो जगह स्पॉट मायन कारण बराव आनो फिक्ले मेया अरे के बराव आनो टारगेट लाई काम तांग तो इवन आई थी प्रूफ तो डॉक्यूमेंट तो ताऊ को फेसबुक सोशल मीडिया राव आइनि एगेंस्ट जे अनेक किछु पाव एलिगेशन टीम तो फा बनो कन्सिडर के तो त्रिपुरामथा बा किंतु तावन सियन दिस इज द लास्ट बोनो लास्ट आं पुत्रे माने सैजो खेमेसिया सर एनसीई पेपाराव जे सैजाक तो माने 7 लाख रां चावने जे सैजा अब के बसक बजेट नि बिसिंगो अमसक चावने कोक्सिल चाजा अब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रो चिनि आउ तो 8,12,354
যে কোনো আয়ু যদি সে কাম তাং প্রপারলি কাম তামো তো চং যে দিউ তং যত নো তং বিনি মেইনটেনেন্স কাম কমপ্লিট ঠিক চং বিল বুড়ি তো হাবো নংকে নিশ্চয় কাম তো বংহ কাহাম নখে তো যদি 1 লাখ রবইলে বউ কাম কমপ্লিট খেমে মানে কোনো সম্ভব ইয়া ঠিক 7 লাখ 8 লাখ জায়গাও যদি 7 লাখ চাই হবো তো 1 লাখ বইছে কামা খেছে নেবলে অব কোনো মতেই মানে যুক্তিগত কাউ ফুঁয়া অব টোটালি ফলস